बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन ताइफतानि मिनल मुअमिनीना क़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। हर किस्म दी तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह सुबहानहू व तआला दी अज़ीम मुशफ़िक़ मेहरबान ज़ात वास्ते ख़ास ने बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयद वुल्द आदम मुहसन इंसानियत इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते करामी ते मोहतरम सामईन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे साडे ते बहुत सारे एहसानात ने। उस मालिक दियां नेमतां और एहसानात इस कदर ज़्यादा ने कि अगर रूए ज़मीन दे पानी नू स्याही बना लिया जाए और जहाँ पर दे दरख्तां नू कलमा बना लिया जाए, ये पानी स्याही दी सूरत अंदर और दरख्त कलमा दी शक्ल अंदर ख़त्म हो सकते ने, लेकिन उस मालिक दे एहसानात इस कदर ज़्यादा ने वो फिर भी शुमार अंदर नहीं आ सकते। फरमाया ए पानी और दरख्तां दी मसाल तो मैं इंसान नू समझाण वास्ते दिती है। हकीकत ए वे व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा कि अगर जिन्नो इंस मिल के अल्लाह दे एहसानात नू शुमार करना शुरू कर देन, जिंदगी मुक सकती है, कायनात दा निज़ाम दरम बरम हो सकता है, क़यामत दा वकू हो सकता है, लेकिन अल्लाह दे एहसानात इस कदर ज़्यादा ने कि वो इहाता तहरीर दे अंदर नहीं आ सकते। उन्हां अल्लाह दे एहसानात चो एक बहुत बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सानू कलमा पढ़न वाला मुसलमान मोमिन बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया इन्नमल मुमिनूना इखवा कि कायनात दे लोगों मोमिन आपस दे अंदर भाई भाई ने। अगर तुसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत और आप दी तबलीग दा मुतालिया करो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तदा दे अंदर ही जिस चीज़ दा वाज और तबलीग की थी वो ये सी
کہ کسے کالے نو گورے تے اور کسے گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسے مالدار نو فقیر تے اور کسے بھکھے نو مالدار تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسے عربی نو عجمی تے اور کسے عجمی نو عربی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، اللہ بتقوی اللہ۔ ہاں ایک چیز ہے جو انسانہ دے اندر مراتب قائم کر دیے، وہ ہے اللہ دا ڈر، تقوی، پرہیزگاری، جدے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوئے گا، للہیت ہوئے گی، اللہ دا ڈر ہوئے گا، اللہ دے ہاں اس دا مقام اور مرتبہ اتنا ہی زیادہ ہوئے گا۔ وہ کسے بھی قوم دے نال تعلق رکھدا ہوئے، کسے بھی علاقے دے نال تعلق رکھدا ہوئے، او دی مادری زبان کوئی بھی ہوئے، اللہ اکبر، او دی مالی حیثیت کیسی ہوئے، جدے اندر تقوی زیادہ ہے، اللہ دا ڈر زیادہ ہے، اللہ دے ہاں اس دی عزت اور مقام زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھی سانو اے ہوئی دسیا کہ اے انسان تواڈی اصل آدم علیہ السلام نے، اللہ نے آدم اور حوا چو توانو ساریاں نو وجود بخشیا، اور اے اللہ رب العالمین نے علاقے، قبیلے، اے زبانہ اس واسطے بنا دیتیاں لتعارفو، تاکہ تسی ایک دوسرے دی معرفت حاصل کر سکو، ایک دوسرے دی پہچان حاصل کر سکو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسے قوم دی بنیاد تے، حسب نسب دی بنیاد تے، مال و دولت دی بنیاد تے، علاقے اور شہر دی بنیاد تے کسے نو کسے دوسرے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں معزز اور مکرم او بندہ ہے جو سب تو زیادہ اللہ تو ڈرن والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آغاز دے اندر میں اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہاں گا کہ الحمدللہ ساسی کسے بھی قوم دے نال تعلق رکھ دے ہوئے، ساڈا کلمہ ایک ہے، ساڈی ہدایت والی کتاب قرآن ایک ہے، میرے محترم بھائیو، ساڈی نماز ایک ہے، ساڈا قبلہ ایک ہے، ساڈے ساریاں دا نبی اور رسول ایک ہے۔ تو جس وقت ساڈا کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، شریعت ایک ہے، میرے محترم بھائیو قبلہ ایک ہے، جدوں اللہ رب العالمین نے سانو ساریاں نو ایک دین اور ایک شریعت عطا کیتی ہے، پھر قوم پرستی نو اپنا کے اسی اگر گمراہ ہوواں گے تو اللہ دی قسم ہے پھر اسی اپنا نقصان آپ کران گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو توانو منو کلمہ نصیب کیتا ہے، اس کلمے نے تینو منو اے درس دیتا ہے کہ کلمہ پڑھن والے مسلمان او سارے دے سارے ایک لڑی دے موتی نے، ایک لڑی دے موتی نے۔ میرے محترم بھائیو، ایک موتی تسبیح چو گر جائے تے ساری تسبیح بکھر جاندی ہے۔ اسی بکھرنا نہیں ہے بلکہ اسی ساریاں نے ایک جگہ تے مجتمع ہونا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس کلمے دی نعمت دے نال سانو ساریاں نو ایک تسبیح دے موتی بنا دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہو، 5 وقت مسجد دے اندر جمع ہوندے ہو، میرے محترم بھائیو ایک صف ہے، اس صف دے اندر ہر برادری دا، ہر خاندان دا فرد موجود ہے، کسے دی مالی حیثیت بہت زیادہ ہے اور کوئی ایسا بھی ہوئے گا جدے کول ایک ڈنگ دی ہے تے دوسرے ڈنگ دا پتہ کوئی نہیں، لیکن ایک صف دے اندر اسی سارے مل کے کھڑے ہوندے ہیں، جو اس بات دی دلیل ہے اللہ رب العالمین نے تینو منو اس شریعت دے ذریعے اس سبق دیتا ہے
کہ جدو کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان بن گئے ہو, نماز واسطے جمع ہو گئے ہو, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز, ایک بادشاہ ہے ایک خادم ہے, لیکن دونوں ایک صف دے اندر کھڑے نے. اے نماز تینو منو یکجہتی دا ایک ہو جانے دا واز اور نصیحت کر دیے کہ کائنات دے لوگو, قوم پرستی اسلام دے اندر جائز نہیں ہے. اسلام جس بات دی دعوت دیندہ ہے وہ اے ہے کہ سارے دے سارے اس کلمے دی بنیاد تے اکٹھے ہو جاؤ. زکوٰۃ دیندے ہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمانہ دے مالداراں تو وصول کیتی جائے اور مسلمانہ دے فقراء دے اندر تقسیم کر دیتی جائے. میرے محترم بھائیو, جدوں زکوٰۃ اکٹھی کیتی جاندی ہے کوئی نہیں ویکھدا کہ اے دین والا کس برادری دے نال تعلق رکھدا ہے, کس علاقے دے نال اور کس شہر دے نال تعلق رکھدا ہے. اور جدوں تقسیم کیتی جاندی ہے ادوں بھی برادری ازم دی کوئی کیٹاگری نہیں. جیڑا بندہ بھی مستحق ہے وہ کسے بھی برادری دے نال تعلق رکھدا ہوئے, کسے بھی قوم دے نال تعلق رکھدا ہوئے, ساڈے تے کلمہ پڑھن والیاں تے اے لازم ہے کہ اسی انہاں تے دستے شفقت رکھیے, انہاں دی نال مالی معاونت کریے. اپنے مال نو, جس مال نو اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے اور اس مال دے اندر اس مالک نے ہی مستحق لوگاں دا حصہ رکھیا ہے. میرے محترم بھائیو, اسی اپنے اس مال چوں فقراء دے اندر جس وقت تقسیم کرنے آ اوتھے بھی برادری ازم دی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو, حج بیت اللہ واسطے جاندے ہو, دیکھ دے نہیں کہ ساری دنیا دے ملکاں چوں لوگ جمع نے, کوئی رنگ دا کالا ہے, کوئی جناب سرخ رنگ دا ہے, کوئی سفید رنگ دا ہے, کسی دی مادری زبان عربی ہے, کوئی انگلش بولنے والا ہے, کوئی اردو اور پنجابی بولنے والا ہے. پوری دنیا چو لوگ جمع نے, مختلف قوماں نے, مختلف علاقے نے, مختلف زباناں نے, لیکن ساریاں دا لباس ایک جیسا ہے. میرے محترم بھائیو, اے حج بیت اللہ بھی توانو منو اے درس دیندہ ہے کہ اسلام دے اندر قوم پرستی دی کوئی گنجائش نہیں ہے. جدو کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو پھر سارے دے سارے کلمہ پڑھن والے اس کلمے دی بنیاد تے اکوئی تسبیح دے موتی نے, اکوئی تسبیح دے ہیرے نے. اگر انہاں چو ایک ہیرا ایک موتی گر جائے گا یہ تسبیح بکھر جائے گی. سانو چاہیے کہ اسی کسے موتی نو ٹوٹن نہیں دینا, اس تسبیح دی حفاظت کرنی ہے. میرے محترم بھائیو, اس گلشن دی آب یاری کرنی ہے جس گلشن دی آب یاری اللہ دے پاک پیغمبر کر دے چلے گئے. آئیے غور کرنا, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ فرماندے نے ایک کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے میرے مومن بندے ہو, میرا پیغام سن لو, میرا اعلان سن لو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنان دے دو گروہ
دو جماعتاں آپس دے اندر کسے وجہ تو الجھ پین، کسے وجہ تو انہاں دا جھگڑا ہو جائے، ناراضگی بن جائے، لڑائی ہو جائے، دو گروہ آپس دے اندر کسے وجہ تو تقسیم ہو جان، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تے ساریاں دا اے حق بندا اے کہ انہاں دوواں جماعتاں دوواں گروہاں دی آپس دے اندر سلوک کروا دین، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ہاں اگر انہاں دوواں جماعتاں چوں ایک جماعت ایک گروہ دوسرے گروہ تے زیادتی کردا اے تے ساریاں دا حق بندا اے کہ ظالم دے ہاتھ نو پکڑ لین، اس نو ظلم نہ کرن دتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو ظالم دے بھی مددگار بن جاؤ تے مظلوم دے بھی مددگار بن جاؤ۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مظلوم دی مدد کرنا تے سمجھ آوندا اے تے ظالم دی مدد کرنے دا کی معنی؟ آقا فرماندے نے ظالم دا ہاتھ پھڑ لو، اونوں ظلم نہ کرن دیو، اے ہوئی او دی مدد ہے، کیونکہ جڑا دنیا تے ظلم کرے گا او کل قیامت نو اپنے ظلم دا انجام پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظالم دے بھی مددگار بننا ہے تے مظلوم دے بھی مددگار بننا ہے۔ ظالم دی مدد اے وے کہ اونوں ظلم کرن نہیں دینا، مظلوم دی مدد اے وے کہ اونوں احساس محرومیت نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر دوواں جماعتاں چوں ایک جماعت دوسرے تے زیادتی کر دیے تے دوسریاں دا حق بندا اے کہ مظلوماں دے نال کندھے دے نال کندھا لا کے کھڑے ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، مظلوم دے نال مل کے ظالم دے نال لڑنا ہے، مظلوم دے نال مل کے ظالم دے نال لڑنا ہے۔ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ اس ظلم کرنے والے اللہ دے حکم دی طرف لوٹ آن، ظلم کرنے تو باز آ جان، اپنی زیادتی تے شرمندہ ہو جان، معافی دے طلبگار ہو جان۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ فإن فاءت، اگر دونوں گروہ سدھے ہو جان، ظالم بھی رجوع کر لے، فإن فاءت فأصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تسی انہاں دوواں جماعتاں دے اندر دوواں گروہاں دے اندر سلوک کرا دیو، بالعدل عدل دے نال، واقسطوا اور انصاف دے نال، ان اللہ یحب المقسطین۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والیاں نو پسند کر دے نے۔ او میرے محترم بھائیو، میں دسنا اے چاہنا کہ جویں نماز اللہ دا حکم ہے، زکات اللہ دا حکم ہے، روزے اللہ دا حکم ہے، حج اللہ دا حکم ہے، ایویں ہی دو لڑے ہوئے گروہاں دے اندر سلوک کروا دینا اے بھی اللہ دا حکم ہے۔ اور ایتھے ایک گل پلے بن لو، ہر جھوٹ بولن والا بندہ اللہ نو بڑا ناپسند ہے، اور اللہ نے جھوٹ بولن والے تے لعنت کیتی ہے، جھوٹ بولن والے تے لعنت کیتی ہے۔ لیکن جدوں دوواں جماعتاں دے درمیان، دو بندیاں دے درمیان، دو لڑے ہوئے افراد دے درمیان سلوک کروان دی گل آउंदी ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اوتھے سلوک کروان والے نو
مصلحت دی خاطر جھوٹ بولن دی بھی اجازت دے دیتی ہے کہ اگر جھوٹ بول کے دوواں جماعتاں دے اندر صلح ہو سکتی ہے تے جھوٹ بول کے بھی انہاں نال صلح کرا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا اللہ رب العالمین نے شریعت اور دین سانو عطا کیتا ہے. میرے محترم بھائیو اللہ دی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب تو پہلے اور بنیادی دعوت دیتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کلمے دی بنیاد تے اسی سارے دے سارے ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جائیے, اکٹھے ہو جائیے, اللہ دا قرآن سننا. اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو اور فرقیاں دے اندر نہ بٹو, گروہاں دے اندر نہ تقسیم ہویا جے, بلکہ سارے دے سارے مجتمع ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اے انسان اس ویلے نو یاد کرو جدو تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سو, ایک دوسرے دے دستو گریبان سو. اللہ رب العالمین نے تواڈے تے احسان فرمایا, توانو کلمے دی دولت دیتی اور اس کلمے دی بنیاد تے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تسی آپس دے اندر پائی پائی بن گئے. اللہ اکبر. حضرات توجہ کرنا, اسلام تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے لوگ معمولی معمولی گل تے ایک دوسرے دے نال دستو گریبان ہو جاندے, چھوٹی چھوٹی گل تے ایک دوسرے دے دشمن بن جاندے اور اے لڑائیاں کئی کئی سال تک جاری رہندیاں. مدینے دے اندر دو بڑے قبیلے سی, ایک اوس دوسرا خزرج. نبی علیہ السلام دے مدینہ تشریف آوری تو پہلے اے آپس دے اندر ہمیشہ الجھے رہندے سی, آپس دے اندر ہمیشہ جھگڑ دے رہندے سی. حتیٰ کہ ایک جنگ دا نا جنگ بواس ہے جو بڑی معروف ہے, کئی سال تک اے جنگ جاری رہندی ہے. اور انہاں دے جھگڑے تے اس بنیاد تے بھی ہو جاندے, گھوڑ ریس ہو رہی ہے, اگر کسے ماڑے دا گھوڑا آگے بڑھ گیا تے تکڑا بندہ ایسے گل تے او دا سر لا دیندا, او دا گاٹا لا دیندا کہ اے دا گھوڑا میرے گھوڑے تو اگے کیوں نکل گیا. اور اس گل تو انہاں دے کئی کئی سال تک جھگڑے جاری رہندے. لیکن اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا, اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے اللہ رب العالمین نے انہاں نو کلمے دی بنیاد تے اکٹھیاں کر دیتا. اور میرے محترم بھائیو, ایک ویلا ایسا بھی آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے و مدینے تشریف لے آئے. آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا. میرے محترم بھائیو, انہاں دا کوئی خونی تعلق نہیں سی, قبیلہ ایک نہیں سی, انہاں دی قوم ایک نہیں سی, مختلف علاقے آندے نے, لیکن کلمے دی بنیاد تے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے اندر اخوت قائم کر دیتی، بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی نے، عشرہ مبشرہ چوں نے، نبی علیہ السلام نے دنیا تے جنت دی بشارت دیتی ہے جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف دی مواخات قائم کر دیتی، بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کہن لگے، اے عبد الرحمن بن عوف، جتنے بھی انصار نے سارے انصاریاں چو سب تو زیادہ مالدار میں تیرا پائی سعد بن ربی ہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس گل دا سارے انصاریاں نو بھی علم ہے، فرماندے نے کہ اس کلمے دی بنیاد تے نبی علیہ السلام نے تہاڈا میرے نال بھائی چارہ قائم کیتا ہے۔ میری طرفوں اعلان ہے کہ میں اپنے مال دے دو حصے کرنا، ایک حصہ عبد الرحمن تو لے لا، ایک میں رکھ لینا۔ میریاں دو بیویاں نے جو زیادہ خوبصورت لگ دیے میں اس نو طلاق دے دینا، عدت گزرنے تو بعد تو اس نہ نکاح کر لیں، اپنا گھر بسا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک گلاں کون کر رہے نے؟ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے رشتہ دار نے۔ کیوں جی خونی رشتہ ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، کلمے دا رشتہ ہے، اور اللہ دی قسم ہے میرا اے ایمان اور یقین ہے کہ اس کلمے دے رشتے نالوں کوئی دوسرا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے دے رشتے تو بڑھ کے کوئی خونی رشتہ بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اپنے انصاری بھائی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گفتگو نو سنیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی سعد، اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت فرمائے، اللہ تیرے اہل دے اندر بھی برکت فرمائے۔ منو تے اس رشتے نو استوار رکھنا ہے، تیری مال دے نال منو کوئی غرض نہیں، منو کاروبار واسطے تجارت واسطے منو بازار دا رستہ تو دکھا دے، اللہ رب العالمین میرے رزق دے اندر برکت فرمان گے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایتھے تیرے میرے واسطے دو پیغام جس دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دا حضرت سعد بن ربی دے نال اخوت دا رشتہ نبی علیہ السلام نے قائم کیتا۔ اج دیکھ لو بھائی اپنے بھائی دے نال دستو گریبان ہے، ناراض ہے، او دے نال خوشی غمی جناب اس نے چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں کہ ایدے کول مرلا ود آ گیا، میرے کول کاٹ آ گیا۔ اس بنیاد تے اسی ایک دوسرے دے نال دستو گریبان ہاں۔ حضرت سعد بن ربی دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف دا جو اخوت والا رشتہ قائم ہویا، میرے محترم بھائیو، اللہ نے وراثت دے اندر انہاں دا کوئی حصہ نہیں سی رکھیا، لیکن حضرت سعد نے اس گل دی اینی لج رکھی، فرمان لگے کہ جا میں تینوں اپنے مال دا نصف دینا، اپنی بیویاں چو ایک بیوی نو طلاق دینا، او دے نال نکاح کر لے۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کمال کر دیتی، اے نہیں آکھیا کہ فریدہ مال آن دیو، بلکہ فرمایا تیرا مال تینوں مبارک ہوئے، تیرا اہل تینوں مبارک ہوئے، اللہ تیرے اہل دے اندر بھی برکت فرمائے، اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت فرمائے۔ اے سعد بن ربی، منو بازار دا رستہ تو دکھا دے، اللہ منو برکتاں دے نال نوازے گا۔ اور اے ہوئی گل بنی۔ ایک ویلا ایسا بھی آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر سب تو زیادہ مالدار سن، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے
इत्थे मैं दसना ये चाहना कि कदे किसे दे माल ते अख ना टकाओ, बल्कि उहदे वास्ते बरकत दी दुआ करो। अपने भाइयों दे नाल, अपनी बरादरी दे अंदर, अपने इलाके दे अंदर अगर अल्लाह ने किसे नू माल दिता है, उहदे माल ते हसद ना करो, बल्कि उहदे वास्ते मजीद खैरो बरकत दी दुआ करो और तुसी खुद मेहनत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियाद ते कि तुहाडा दिल अपने दूसरे मुसलमाना वास्ते साफ है, अल्लाह तुहानू इंज रिज़क देगा कि तुहानू खुद समझ नहीं आएगी रिज़क आ किथों रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कलमे दी लज रखी के ना, कलमे दी बुनियाद ते अपने माल नू देन वास्ते राजी हो गए, अपनी बीवी नू तलाक देन वास्ते रजामंद हो गए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सानू भी इस कलमे दी बुनियाद ते अपने दिलां चो इस बात नू निकाल देना चाहिए कि मैं फलां बरादरी नाल, फलां जनाब खानदान दे नाल, फलां बरादरी नाल मेरा ताल्लुक है। और कमलियो, असी सारे दे सारे मुसलमान हाँ और ये इस्लाम ही तेरी मेरी पहचान है, ये इस्लाम ही तेरी मेरी पहचान है। हाँ, अगली बात यह है कि अगर किसी वजह तो दो मुसलमान आपस के अंदर झगड़ पैंदे ने, दो जमातां आपस के अंदर नाराज हो जांदियां ने, दो गिरोह आपस के अंदर दस्तो गिरेबान हो जाते ने, तो जो साहिबे इक्तदार ने, साहिबे हसीयत ने, जो समझते ने कि असी दोनों जमातां नू करीब करन दे अंदर कोई किरदार अदा कर सकने आ, उन्होंने जरूर अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन्हां झगड़े हुए लोगों की आपस के अंदर सुलह करवानी चाहिए है। क्यों? ये हुक्म मेरे रब दा है। व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीना इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। कुरान दा एक होर मुकाम सुनना, अल्लाह फरमांदे ने व अल्लफ़ा बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़ता मा फिल अर्ज़ि जमीअम मा अल्लफ़ता बैना कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम इन्नहू अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जी, असी इन्हां लोगां दे दिलां दे दरमियान उल्फत पैदा कर दी है। लौ अनफ़क़ता मा फिल अर्ज़ि जमीअम मा अल्लफ़ता बैना कुलूबिहिम। सोहणिया, जो कुछ जमीन दे अंदर है, अगर ये तुसी सारा भी खर्च कर दिओ, तुसी लोगां दे दिलां विच उल्फत पैदा नहीं कर सकते। अगर अल्लाह पैदा ना करे तो मेरे मोहतरम भाइयों, इत्थे इस बात नू भी गौर करिया जे। एक तो चाहिए है कि झगड़े हुए लोगों के दरमियान सुलह करवा दी जाए, और दूसरा ये है कि सानू अल्लाह दे कोलों दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह साडे दिलों के अंदर एक दूसरे का एहतराम और मुहब्बत पैदा फरमा दे। दुनिया का माल खर्च करके किसी दे दिल दे अंदर तुसी अपनी वास्ते मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही है, क्योंकि दिलां ते इख्तियार उस मालिक दा है, वो जिदे दिल दे अंदर चाहता है दीन दी और मुसलमाना दी मोहब्बत पैदा फरमा दिंदा है। ये आयते मुबारका दा पसे मंजर क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वाए हुनैन दे मौका ते
कुछ तरजीही बुनियादां ते बाज मसलहत दे पेशे नज़र नबी अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों नू तालीफे कल्ब वास्ते ज़्यादा माले गनीमत दे दिता। मुआसरे दे अंदर कुछ मुनाफिक भी लोग भी हुंदे ने, कुछ शैतानी फितरत रखन वाले लोग भी हुंदे ने जिहड़े लोगां नू इकट्ठियां होण नहीं दिंदे। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन सी, उसने लोगों के अंदर ये बातां फैलानियां शुरू कर दित्तियां। उन्हें आखिया कि ओ अंसारियो वेखदे नहीं जे तुसी जिस वक्त खून देण दा वेला आया तुसी नाल सो, ते जदों फल खाण दा वेला आया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहानू पीछे कर दिता और मुहाजिरीन नू अपनी कौम नू नवाजना शुरू कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। इंज दियां गल्लां ये अब्दुल्ला बिन उबई ने लोगां दे अंदर नशर करना शुरू कर दित्तियां। मेरे नबी दे बारे प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिता कि नाउज़ु बिल्लाह इस तकसीम दे अंदर अदलो इंसाफ नू मलहूज नहीं किया गया। हत्ता कि एक बेईमान उठिया, एक बंदा उठिया और उठ के कहन लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तो डर जाइए, अल्लाह तो डर जाइए, तुसी इस तकसीम दे अंदर अदल नहीं कर रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह दा नबी अदल नहीं करेगा तो दसो दुनिया ते और कौन अदल करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार नू मुखातब करके फरमाया, ए अंसारियो मैनू ये दसो क्या मैं तुहानू गुमराह नहीं सी पाया? अल्लाह ने मेरी वजह तो इस कलमे दी वजह तो तुहानू हदायत अता फरमाई। क्या मैं तुहानू फकीर नहीं सी पाया? अल्लाह ने मेरी वजह तो इस कलमे दी वजह तो तुहानू मालदार कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुसी इस गल नू पसंद नहीं करते कि ये लोग दुनिया दा माल लैके जाणगे और अंसारियो तुसी अल्लाह दे नबी नू अपने नाल लैके जाओगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीसे पाक चो इस वाकया तो जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहना कि उस वक्त भी मुआसरे दे अंदर ऐसे अफराद मौजूद सी जो लोगों नू आपस के अंदर मिलन नहीं सी दिंदे, लोगों के दरम्यान तफरका पाने की कोशिश करते सी, लोगों के दरम्यान झगड़े फसाद नू चाहते सन। और अज दे दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद ने। उस वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर ने मौका ते ही सहाबा इकराम की तरबियत की थी। और सानू मैनू इस सबक नू याद रखना चाहिए है कि अगर ऐसे अफराद साडे मुआसरे दे अंदर मौजूद ने ते सानू उन्हां तो मुहतात रहना चाहिए है। सानू अपनी फिक्र करनी चाहिए है। सानू इस चीज़ नू शरीयत नू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन नू सामने रखना चाहिए है कि सानू हुक्म यह है कि असी मिल के जुड़ के रहिए, आपस के अंदर झगड़े फसाद ना करिए। अगर हो जाए तो लोगों को चाहिए सुलो करवा दी जाए, मुआसरे के अंदर अमन कायम हो जाएगा, मोहब्बत की फजा पैदा होएगी। और इस वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे सारियां दे गुनाहां नू माफ कर दें इंशाअल्लाहुर रहमान। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आखिर ते ए हदीसे पाक याद रखना। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ला तदखुलूनल जन्ना हत्ता तुमिनू, ए कायनात दे लोगो तुसी उस वक्त तक जन्नत अंदर नहीं जा सकते जब तक के तुसी मोमिन ना बन जाओ। वला युतमिन वला युतमिनू, और फरमाया कि उस वक्त तक तुसी मोमिन नहीं बन सकते हत्ता तहाबू, जब तक के तुसी आपस के अंदर एक दूसरे नाल मोहब्बत नहीं कर दे। और फरमाया क्या मैं तुहानू ऐसा अमल ना दसा कि जिहदे ते अमल करके अवला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुहानू ऐसा अमल ना दसा कि जिहदे ते तुसी अमल करोगे तो अल्लाह तुहाडे अंदर मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, लोगो आपस के अंदर सलाम नू आम
سلام کر دیو جدے نال بھی ملاقات ہوئے السلام علیکم دا وظیفہ تسی کہنا شروع کرتے ہو اللہ تواڈے جھگڑیاں نو ختم کر دین گے تواڈے دلاں دے اندر اگر ایک دوسرے واسطے ناراضگی اور بغض ہوئے گا اللہ اس نو ختم کر کے محبت پیدا فرما دین گے اور ایک اور حدیث نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت تصافحوا یذهب الغل نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک دوسرے نو جدوں ملدے ہو مصافحہ کریا کرو السلام علیکم کہندیاں ہویاں ایک دوسرے نال ہاتھ ملایا کرو یذهب الغل اللہ مصافحہ کرنے دی برکت دے نال تواڈے دلاں چوں کینہ دور فرما دیں گے کینہ دور ہو جائے گا اور نبی علیہ السلام فرماندے نے وَتَحَادَّوْا تَحَابُّوا نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک دوسرے نو تحفے دیا کرو اللہ ایدی برکت دے نال تواڈے دلاں دے اندر محبت پیدا فرما دیں گے وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ اور اللہ تواڈی دشمنیاں نو ختم کر کے دوستی اور محبت دی فضا پیدا فرما دیں گے میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دے دلاں دے اندر اس کلمے دی بنیاد تے ایک دوسرے دا احترام پیدا فرما دے ایک دوسرے دی محبت پیدا فرما دے اور یاد رکھو جدو اسی اللہ واسطے ایک دوسرے نال محبت کرانگے اللہ دی قسم ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جیڑے بندے اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال محبت کر دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے آ میرے بندے اج میں تینوں اپنے سائے دے نیچے جگہ دینا جدوں میرے سائے تو علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈے معاشرے نو پر امن بنا دے اللہ ساڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دا احترام پیدا فرما دے ایک دوسرے دی محبت پیدا فرما دے اور اللہ ایسے ہر قسم دے شر پسند عناصر تو ساڈے معاشرے نو محفوظ فرمائے جو فساد بپا کرنا چاہندے نے جو معاشرے دے امن نو خوف دے اندر بدلنا چاہندے نے اور اللہ رب العالمین سانو بھی اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین